Goa's nightlife debate is back in the spotlight. Chief Minister Pramod Sawant has hinted that the government is open to exploring a relaxation of sound restriction beyond 10 pm, but only for certain events and within the boundaries of the law. A key focus, however, was on Goan weddings suffering due to the sound ban. The discussion in the assembly today got straight to the point and sparked fresh debate. From what I gather, from studies that have happened, it is around 675. It can rise up to 1,620 crores a year. Just this 10 to 12 जे म्युझिक बंद जाता तातूनच इम्पॅक्ट ऑन टुरिझम एक जाले. स्पीकर सर आता कितें करता सरकार? मुखेलमंत्र्यान भूपेंद्र यादवाक लेटर बरयलें 15 एप्रिल 2025 की 70 डेसिबल म्युझिक टिल 1 AM अलाव करचें म्हणून. युनियन मिनिस्टरान म्हळ्यार पयले इंजिनान सांगलें की WHO गायडलायन्सा खातीर आणि 2005 सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा खातीर हे करूंक आमकां मेळना. स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा, what is the next step of the government? Has the government given up on this issue? The government is consulting senior lawyers in Delhi to file an appeal, if required, for review of the Supreme Court order. Basically, it's the Supreme Court order that is binding us to 15 days. So the government is toying with the idea of filing an appeal, a review petition or whatever you call it, before the Supreme Court to look into and review this particular issue. Speaker sir, आता प्रश्न असो आहा की I went to Bangalore a few days ago. Bangalore एक वरामेरेन चलता, म्युझिक चलता, पार्टी चलता, सगळे एक वरामेरेन चलता आणि धाकटे जाग्यार न्या आय एम टॉकिंग अबाउट रिट्स कार्ल्टन अशें. आता I have just inquired what they are doing because the laws are the same. The laws are of the country. You have also spoken to the union minister. So speaker sir, थंय म्हाका अशें कळटा की तांणी एक बजेट स्पीचान सिद्धरामय्यान डिक्लेअर केलें की इस्टॅब्लिशमेंट विल बी ओपन टिल 1 AM. इस्टॅब्लिशमेंट्स आता तूं काय हांगा इस्टॅब्लिशमेंट 1 आसूं तूं बंद करपाक वचना, पूण हें ताणें डिक्लेअर केलें ते 1 AM बंद करतात सगळे रेस्टॉरंटां बिस्टॉरंट सगळे बंद. एकाचे मागीर तुका बसूंक मेळना, एकाचे मागीर तुका ड्रिंक मारूंक मेळना, पूण एकाचे मागीर तुका म्युझिकूय लावंक मेळना, सगळे बंद. आता हें चलता आणि बेंगलोराक टॉप टुरिझम चलता हे सगळ्यांक खबर आहा. थंय जाता जाल्यार हांगा कित्याक न्ही? स्पीकर सर, ताणे जो सांगला की इट इज अप टू 1 PM पर्यंत एस्टॅब्लिशमेंट ओपन करून 1 AM PM म्हळ्यार पयलीं 1 AM पर्यंत दवरून पॉसिबल आसत हांव व्हेरीफाय करता स्पीकर सर. डेफिनेटली गोयच्या टुरिझम इंडस्ट्रीक जर हाचो फायदो जाता आसत जाल्यार आमकां बरें ते घेवपाक. Vijay then went out to raise the issue of weddings being subdued in the state due to sound restriction. The chief minister alleged that the repeated cases filed by environmentalists were one of the main hurdles. Watch. काजरान तुम्ही काय पुलीस धाडनाय दिसांनी, पूण जाता कितें? जे कोण हॉलाचे ओनर आहा ते दावराचेरच पयलीं म्युझिक बंद करता. तूं व्हडलो कोण चीफ मिनिस्टर टोस्ट रेस करपाक आसूं, आमचे टायम आमी पळयला की व्हडलो फावर मागचो पडटा, कितें म्हणल्यार मातशी 15 मिनटां वाडय. अरे हे कितें म्हाका ना? म्हणजे ते काजारी हे जे कपल आहा ते जेवून थंय वता ते हा बंद सगळें. आणि एक क्लिक जाला, क्लिक कितें बिटवीन द हॉल ओनर, द केटरर अँड द म्युझिक बँड. तांकांय काम कमी करपाक जाय आनी पयशे चड जोडूंक जाय. सो दीस स्पीकर सर यू हॅव टू इंटरवीन. स्पीकर सर, काजरा 1 पर्यंत चल्ले म्हणून आमकां प्रॉब्लेम ना. प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द जे एनवायरमेंटलिस्ट जे केसी फायल करतात ना काजराक कोण करता, काजराक कोण करता. स्पीकर सर एक मिनिट बेंगलोराक खबर एक मिनिट बेंगलोराकूय NGO आहात, बेंगलोराकूय कंप्लेंट येतात, पूण तुवें वेर देर इज अ विल देर इज अ वे. सरकारान दाखोवचें देर इज. आनी तुजें डबल इंजीन आहा, तुका भंय करता. सिद्धरामय्या तरी तो काँग्रेसीचो, तुका डबल इंजीन सपोर्ट आहा मरे, ताज्या वांगडा उलयता. While the chief minister assured the house that he would find some solution to the matter, leader of opposition Yuri Alemão questioned the chief minister's assurances given that past efforts have yielded no results. Watch. Because chief minister, is there a way? Can you do it? This thing and Fakhan for fight now. See what you have written directly. Bhupendra Yadav's letter is there. Cabral had also written as environment minister. Recently you have written the answer says very clearly. He said it is not possible. So what you will do in the state of Goa?
मॅजिक कित कोतो कसली मॅजिक जे वॉट गायडलायन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट यू विल बायपास व्हॉट इज दॅट बिस्ती सांगले बोर्ड जावपाक सारकी सांग सुप्रीम कोर्टाची बायपास करूंक शकना पण आमच्या लोकल बिझनेसमॅन काजरा आणि टुरिझम हाच्यानुसार आमचे जो टायम हे करून कितें जे कायद्यात पॉसिबल आसा पळय न्ही ते हांव वॉटेवर ते करता. Dylan Rodriguez, Subhashish Govekar and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.